87 years ago. For 65 years, I've ruled as Tamriel's emperor. But for all these years, I've never been the ruler of my own dreams. I have seen the gates of oblivion, beyond which no waking eye may see. Behold, in darkness, a doom sweeps the land. This is the 27th of last seed, the year of Akatosh 433. These are the closing days of the third era and the final hours of my life. Setelah melihat intro yang Absolute Cinema, kita langsung disuruh bikin karakter. Di sini disediain beberapa ras. Dimulai dari Imperial, Wood Elf, Redguard, High Elf, Dark Elf, Orc, Nord, Breton, Argonian, Khajiit, dan juga Indonesia. Masing-masing punya skill tertentu buat early game nih, tapi kali ini kita bakal main pakai ras kanjut. Biar nggak terlalu lama, langsung aja kita gas bikin karakternya. Ini dia, karakter kita udah jadi. Wake up, kitty, kitty. That's it. There's a rat in my cell, Khajiit. A fat, tasty rat. Does the kitty want it? Is the kitty hungry? You'd better take whatever you can get in here, Khajiit. They don't feed the new prisoners. Didn't you know that? First, they starve you. Then, they beat you. Then, if you're lucky, they kill you. That's right. You're going to die in here. Hey, you hear that? The guards are coming. For you. Habis tiba-tiba diajak ngobrol sama orang dari sel sebelah, gue mulai bingung kenapa gue di penjara. Katanya, para penjaga mau datang ke sini nyamperin kita. Saking marah dan bingungnya, si penjaga itu nyuruh gue buat pergi ke ujung sana karena si raja mau lewat. Tapi gue nggak mau nurut. Setelah sekian lama, akhirnya gue ngalah aja, biar jadi the bigger person di sini. Tiba-tiba, You, I've seen you. Let me see your face. You are the one from my dreams. This is the day. Assassins attacked my sons, and I am next. My blades are leading me out of the city along a secret escape route. By chance, the entrance to that escape route leads through your cell. ya walaupun si raja ini rada freak dikit pernah mimpin kita, si raja ini ternyata lagi dikawal sama para penjaganya buat keluar dari kota ini. Ternyata si raja ini lagi diteror sama orang-orang jahat. Ya, tetap aja, gue masih marah karena belum ada penjelasan kenapa gue bisa dipenjara. Ya, gue tonjok-tonjok aja para penjaganya. You're lucky I like you. Otherwise, that's not smart. Ya, akhirnya kita ulang lagi. Kali ini kita tonjok-tonjok lagi, tapi langsung kabur. There's trouble ahead. Setelah si raja dan para penjaganya disergap sama para assassins, yang gue lakuin ya bugilin para assassinsnya dan ambil baju-bajunya. Sekarang gue udah keren banget nih, jadi kucing Mahasigma. Karena nggak boleh ikut bareng si raja lagi, muncul Dewan Perwakilan Tikus yang tiba-tiba nyerang gue.
Tikus-tikus itu muncul dari tembok yang jebol. Gue lewat situ aja, berharap ada jalan keluar dari sini. Setelah panah-panahin dewan perwakilan tikus dan juga para goblin, akhirnya gue nemu jalan di mana gue ketemu lagi sama si raja dan para penjaganya. They cannot understand why I trust you. They've not seen what I've seen. How can I explain? Si raja ngejelasin bahwa dia itu sebenarnya udah tahu kalau hari ini adalah hari terakhirnya. Karena si raja ini nih dikasih kelebihan buat baca rasi bintang, ya dia nanya ke gua, rasi bintang gua apa? Which sign marked your birth? Di sini kita bisa milih mau pakai rasi bintang yang mana. Masing-masing otomatis punya buff sendiri buat karakter yang udah kita buat. Ya, gua di sini ambil rasi bintang maling aja. Para penjaga raja yang organisasinya namanya The Blades antusias banget buat bawa si raja keluar dari tempat ini dan selamat. My job is to make sure the Emperor gets out of here alive, and I intend to do it. Nggak lama kemudian mereka malah masuk ke perangkapnya para assassins-nya. Perangkap yang dimaksud di sini tuh cuma pintu yang dikunci sebenarnya. Dan bukannya dobrak pintunya dan kawal si raja buat keluar dari tempat ini, yang The Blades lakuin malah taruh si raja di ruangan kecil yang jalan masuk sama keluarnya satu arah. Yang lebih pintar lagi, gua yang belum punya pengalaman buat gelut apapun, disuruh jagain si raja ini. Wait here with the Emperor. Guard him with your life. Ya, karena gua nggak bisa apa-apa, gue recokin aja tuh The Blades lawan assassins-assassinsnya di luar sana. Pas gue balik lagi ke si raja, dia langsung ngomong begini. I can go no further. You alone must stand against the Prince of Destruction and his mortal servants. He must not have the Amulet of Kings. Take the amulet, give it to Joffrey. He alone knows where to find my last son. Find him and close shut the jaws of oblivion. We failed. I failed. The Blades are sworn to protect the Emperor. Now he and all his heirs are dead. Si raja nggak selamat karena The Blades ini sangat amat pintar. Jujur, gue nyalahin Blades di sini. Soalnya rasa sedihnya Blades ini nih cuma sebentar doang anjrit. Si Blades yang satu ini nih, namanya Baurus, malah hehe, kamu assassin ya. I'm guessing you're an experienced assassin. Am I right? Pertanyaan itu langsung ngarahin gua untuk milih skill class buat karakter gua nih. Lagi-lagi, masing-masing punya buff sendiri. Tapi di sini ada bedanya. Kita bisa bikin class sendiri. Gua bikin kucing sakit. Here, you'll need this key for the last door into the sewers. You must get the amulet to Joffrey. Take no chances, but proceed to Wayne Priory immediately. Got it? Karena si Baurus nggak mau ikut, gue dikasih kunci sama si Baurus buat buka pintu ke arah selokan, yang mana tembus-tembus keluar dari tempat ini. Setelah tembak-tembakin lagi beberapa perwakilan tikus, akhirnya gue sampai juga di pintu keluarnya nih. Untuk recap aja, tugas gue di sini sekarang adalah cari Joffrey di Wayne Priory buat kasih kalung si raja ini. Kita juga harus minta tolong si Joffrey buat cari anaknya si raja yang selama ini disembunyiin. Tapi jujur, hal-hal itu gue lupa. Ngeliat tower yang besar dan panjang banget, ya langsung gue samperin dong. Oh, gede banget kok. Masuk-masuk di Imperial City, gue langsung disuguhin sama patung naga yang gede brutal. Dan juga pamflet ini, yang ditempel sama grup Mythic Dawn. Disclosure aja, grup Mythic Dawn ini grup yang ngincer si raja di awal-awal tadi. Isi pamfletnya cuma teka-teki riddle kayak begitu. Karena gue bukan Batman yang suka lawan Riddler, ya gue nggak ngeh dan bodo amat. Anyway, gue ngobrol-ngobrol sama para penjaga di sini dan sama para orang-orang di sini juga. Salah satu dari mereka bilang kalau ada organisasi namanya Fighters Guild lagi rekrut orang-orang di sini
buat join mereka. The Fighters Guild is recruiting again. Not a bad way to make some money if you've got the stones for it. Tapi pas gue tanya ke salah satu penjaga di sini, ternyata Fighters Guild adanya di kota lain. There are no guild halls in the city, but the Arcane University is on an island outside the walls, south of the Arboretum. Pas gue jalan, tiba-tiba gue ngelihat ada poster arena di sini. Di sekitar area arena, ada 2 orang lagi sparring. Ya, gue tontonin aja terus-terusan, dan entah kenapa setelah beberapa menit, gue dapat skill buat nonjok-nonjok orang juga. Gak lama setelah itu, gue ngomong sama si Hundolin, dia bilang katanya kalau mau join arena di sini, langsung aja ngomong sama si Owen di Bloodworks. If you're looking to join the arena as a combatant, you need to head down to the Bloodworks and talk to Owen, the Blade Master. Nah, jadi kata si Owen di sini, arena itu tuh tempat di mana orang bisa cari duit atau cari mati. What is it with you people? You walk in, want to be combatants, and your entrails end up decorating my red room. Jadi di arena sini, rank ada beberapa. Dimulai dari Pit Dog, Brawler, Bloodletter, Myrmidon, Warrior, Gladiator, Hero, Champion, dan Grand Champion. Di sini gue dikasih armor buat tarung di arena sama si Owen. Dan disinilah mulai perjalanan gue dari Pit Dog sampai ke Grand Champion. Divines, you did it. You actually won. Okay, so you did it again. What do you want from me, a hug? Take your gold and get out of my face, Pit Dog. That's right. You've actually advanced in rank. Congratulations, Brawler. Okay, so you can fight. Your new title is Bloodletter. Come on, Bloodletter. Don't lose your momentum now. Keep fighting. Good work, Bloodletter, or should I say Myrmidon. That's right, you've risen in rank. There are few things scarier than an orc with an axe, but you didn't even flinch. That victory brings you up to warrior rank. Well done. One more match is all you need to advance again. Gladiator. It's not very often I get to call somebody that. You ain't gonna stop until you hit champion, are you? Rank terakhir yang kita bisa ambil di arena lewat si Owen cuma sampai di champion aja, bukan grand champion. Karena posisi grand champion dipegang sama satu orang doang nih. Dia manusia setengah orc, namanya Agronak Gromalog, the Grey Prince. Allow me to introduce myself. My name is Agronak Gromalog. Most people just call me the Grey Prince. Pas kita ngomong sama dia bilang ke kita bahwa sebenarnya dia tuh anak bangsawan. Kebangsawanannya belum kuat katanya. Jadi dia minta tolong kita buat pergi ke Crowhaven, tempatnya dia dulu, untuk cari clue-clue kehidupan dia yang dulu. My friend, you must travel to Crowhaven and use the key to unlock whatever it is that holds the proof of my birthright. Sesampainya gue di Crowhaven, gue disambut sama beberapa tengkorak-tengkorak yang entah kenapa hidup nih. Pas masuk Crowhaven-nya, gue disambut lagi sama serigala. Gue meningsui di sini, tapi ya udahlah. Setelah menjelajah Crowhaven lumayan lama, gue sampai di ruangan utamanya nih. Ternyata bokapnya si Agronak tuh vampir, cuy. I'll suck your blood. Dan Agronak ternyata keturunannya vampir.
Balik ke arena buat ngasih bukti kebangsawanannya ke Agronak, dia hadiahin kita dengan cara gelut yang cuma beberapa orang aja yang bisa nih. I believe I owe you something, eh? Here, let me show you these moves. Step like this. Now strike. All right, now parry. That's it. Tapi pas dia baca bukunya, dia galau. I'm no Grey Prince. I'm the spawn of evil. I thought my father was a nobleman, not some blood-sucking monster. I can't... all a lie. A lie. Jujur, kasihan sih gue. Mana challenge terakhir di arena kan harus lawan si Agronak ini demi title Grand Champion kan. Tapi ya masa gue tantang orang lagi galau? Dateng ke arena, gue pakai julukan Black Arrow. Behold, the Black Arrow. Tapi di sini ada plot twistnya. Pas gue mau gelut sama Agronak di arena, si Agronak ini cuman nyerang sekali aja, terus nggak mau serang gue lagi. Please, just kill me. Can't you see? It's what I want. I can't live like this, knowing I'm something filthy, something evil. Kill me. Ya, kasihan sih jujur, karena dia galau cuy, dan seumur hidupnya itu dia dibohongin sama keluarganya sendiri. Di sini gue bantuin dia buat cari jalan keluar yang cepat. Setelah itu gue ambil bajunya dan gue kasih bajunya si Agronak ke Isabel. Isabel netapin gue jadi Grand Champion di arena ini. Tapi rasanya ya hampa juga sih kalau kayak gini. Right. Okay. It is with great honor that I present to you this gold and the esteemed raiment of valor and name you the new arena Grand Champion. Di sini gue mutusin buat udahan dulu nih di arena. Mau cari suasana baru atau apalah itu. Tapi kenapa ini tiba-tiba ada bocil ngefans sama gue dah? Wow, you're the Grand Champion. I saw your fight against the Grey Prince. You're the best. Can I follow you around? I won't get in the way. Sumpah gue jujur bingung banget kenapa si bocil ini ngefans sama gue. Padahal gue kalahin si Agronak juga kan bukan di battle yang adil ya. Anyway, ceritanya di sini gue menggila karena sedih. Yang gue lakuin di sini, gue mau coba kill si kadal yang sparring tadi di awal. Tapi gue ternyata belum cukup kuat dan malah meningsoy. Kita ulang. Kali ini kita beneran kill si kadal itu, tapi langsung kabur. Di sini gue merasa walaupun gue udah jadi Grand Champion, ibarat kata gue udah ngasih segalanya diri gue buat kemajuan arena, tetap aja bakal diincar. Ya walaupun jujur di sini kesalahan gue itu brutal ya, tapi itu di luar kendali gue. Karena gue sedih banget nih, si Agronak itu kawan gue udah nggak di sini lagi. Ya jatuhnya ini kayak kasus masalah pribadi yang dibawa kemana-mana. Karena gue lagi diincar sama para penjaga di Imperial City, terus gue ingat kalau gue itu ditugasin sama si raja di awal-awal buat bawa kalungnya ke si Joffrey ini. Ya udah, gue kesana aja. Sesampainya di area sana, ternyata para penjaga di Imperial City udah kontak penjaga di sini, ancret. Stop right there, criminal scum! Nobody breaks the law on my watch! I'm confiscating your stolen goods. Now pay your fine, or it's off to jail. Ujung-ujungnya gue di penjara juga. Beberapa saat kemudian gue dibebasin dari penjara. Dan yang pertama kali sambut gue ya si fans gue itu. Gue dimasukin penjara di kota yang namanya Korol, itulah. Dan mulai ngobrol-ngobrol sama beberapa orang di sini. Salah satu dari mereka bilang katanya kalau seseorang pernah ngekill orang lain, dia bakal dikunjungin sama salah satu perwakilan dari Dark Brotherhood. They say that when you murder someone, the Dark Brotherhood comes to you in your sleep. Dark Brotherhood itu salah satu grup assassin selain Mythic Dawn ya. Gue nyari penginapan terdekat dari sini dan tidur. You sleep rather soundly for a murderer. Perwakilan Dark Brotherhood di sini namanya Lucien Lechance.
Dia nyuruh gua buat diam-diam ngekill orang lagi. On the green road to the north of Bravil lies the Inn of Ill Omen. There you will find a man named Rufio. Kill him, and your initiation into the Dark Brotherhood will be complete. Tapi itu gua abaikan dulu sekarang, karena di sini misi gua buat nyari si Joffrey dan kasih kalungnya si raja tadi. Ternyata Wayne Priory itu nggak jauh dari Coral. Dan nggak lama kemudian, gue ketemu juga nih sama si Joffrey dan ngasih kalungnya si raja ke si Joffrey. By the Nine! This is the Amulet of Kings. Who are you? How did you get this? What do you know of the Emperor's death? Gue jelasin ke si Joffrey kenapa gue bisa punya kalungnya si raja. Pas dia udah percaya sama gue, si Joffrey nyuruh gue buat cari orang yang namanya Martin di kota Kvatch. His name is Martin. He serves Akatosh in the chapel in the city of Kvatch, south of here. You must go to Kvatch and find him at once. Si Martin ini, kata si Joffrey, itu anaknya si raja yang selama ini disembunyiin. Langsung gas ke Kvatch. Come on, run while there's still time. The guard still holds the road, but it's only a matter of time before they're overwhelmed. Entah kenapa pas gue udah mau sampai kota Kvatch, tiba-tiba ada orang lari ke gua sambil panik. Katanya kota Kvatch diserang sama makhluk neraka. Dan gerbang neraka kebuka di kota ini. Deidre overran Kvatch last night. There were glowing portals outside the walls. Gates to oblivion itself. Ternyata bener. Gerbang neraka kebuka di kota ini. Para penjaga di kota ini keteteran. Bingung gimana caranya lindungi semua warga Kvatch. Ditambah lagi, masih ada beberapa orang yang di dalam kota itu. It was too much. Too fast. We were overwhelmed. Couldn't even get everyone out. There are still people trapped in there. Tapi mereka nggak bisa masuk kota itu. Karena gerbang masuk ke kota Kvatch ditutup sama gerbang neraka. Mereka minta tolong ke gua buat tutup gerbangnya itu. Dan satu-satunya cara buat tutup gerbang neraka ya masuk neraka. Dengan kegigihan penuh gue langsung masuk neraka. Bunuh-bunuhin beberapa makhluk neraka dengan niat untuk tutup gerbang ini dan selamatin orang-orang di kota Kvatch. Setelah gue tembak-tembakin beberapa penghuni neraka, gue tutup gerbangnya dengan cara cabut sigil stone di sini. Setelah gerbangnya ketutup, gue diajak sama Savlian Matthews buat bunuh beberapa makhluk neraka yang udah lolos masuk ke dalam kota. I need you to come with us. You've got far more combat experience than these men. Makhluk-makhluknya udah pada meningsuy. Gua dan Savlian Matthews langsung masuk ke dalam chapel. Sambil mikir keadaannya si Martin gimana, karena dia tinggal di Kvatch, tiba-tiba si Martin lewat depan komuk gua. Di sini gue kasih tahu si Martin kalau sebenarnya dia itu anak raja. Emperor Uriel Septon? You think the Emperor is my father? Gue ajak si Martin ketemuan sama si Joffrey buat dilatih dan diangkat jadi penerus raja yang di-assassinate tadi. Pas gue sama si Martin dah balik di Wayne Priory, ternyata tempat itu udah diserang sama assassins dari Mythic Dawn. Help! You must help! They're killing everyone at Wayne Priory. Gua bantuin si Joffrey dan beberapa orang di sini buat ngekill lagi beberapa assassins dari Mythic Dawn. Si Joffrey ini panik, mikir kalungnya gimana ya. They've taken it. The Amulet of Kings is gone. The enemy has defeated us at every turn. Ternyata kalungnya udah dicomot sama Mythic Dawn karena Joffrey ini pinter banget. Kalungnya tuh cuma ditaruh di kotak kecil, di ruangan kecil yang nggak dijaga sama apa-apa. Si Joffrey bilang ke gua kalau si Martin dibawa aja ke tempat namanya Cloud Ruler Temple. But we must play for time, at least. Cloud Ruler Temple, I think. The hidden fortress of the Blades in the mountains near Bruma. Tapi gua udah keburu males. Di sini gua terusin aja apa yang disuruh sama Lucien Lechance dari Dark Brotherhood yang tadi untuk ngebunuh si Rufio di Inn of Ill Omen. Setelah datang ke tempat itu, gua kill si Rufio. Gue tidur lagi dengan harapan si Lucien ini nongol lagi buat langsung ngajak gue buat join Dark Brotherhood.
Kok malah Skyrim lagi, anjrit?